المشاهدون الأفاضل، يطيب اللقاء بكم في هذا الموجز الإخباري الذي أقدمه لكم أنا وزميلي Ali Mohamed Bello. Ahlan wa sahlan. Bonjour Khalil, bonjour à vous mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans ce flash d'information. أهلا بكم مرة ثانية. نظمت صباح اليوم جمعية التضامن وقدماء متدربي لوزان بالتعاون مع الفيدرالية الكادية لكرة القدم دورة تدريبية لصالح الفتيات الرياضيات ومدربي الفرق النسائية تحت عنوان المرأة والرياضة التحديات. المرأة والرياضة والتحديات. وستستمر الدورة لمدة 3 أيام متتالية يتلقى خلالها المشاركون التدريب والتأهيل اللازم لتطوير مهارات الفتيات الرياضيات. وزير الشباب والرياضة محمد تونغا كريستيان في كلمته الافتتاحية للدورة أشار إلى أن الحكومة عبر الوزارة قد وضعت مكانة خاصة للمرأة الرياضية بشكل عام وكرة القدم النسائية على وجه الخصوص، وذلك وفق رؤية رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو. بعد إعادة النشاط الرياضي الذي توقف لبرهة من الزمن على خلفية فيروس كورونا المستجد، عاد المنتخب الرياضي لكرة القدم الساو إلى الملاعب الرياضية لإجراء التمارين الرياضية استعدادا لخوض مباراة ودية مع نظيره المنتخب السوداني، وذلك في مطلع الأيام القادمة. تلعب هذه المباراة ضمن المباريات التحضيرية لمواصلة مشوار التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية. سعيا لرفع كفاءات مسؤولي الإذاعات المحلية وتزويدهم ببعض المعلومات والخبرات، انطلقت أعمال الدورة التدريبية التي نظمتها منظمة إكوال أكسس عبر مشروعها صوت السلام. المكلف بالبرنامج مالوروبي ديونكي قال إن هذه الدورة تساعد المشاركين من مسؤولي الإذاعات المحلية في الإدارة والتسيير الجيد لوسائل الإعلام التي يديرونها. أما المدرب زوتاني دابا مارتين أوضح بأن للإذاعات المحلية دور كبير في تثقيف المجتمعات لا سيما الريفية وغيرها، إضافة إلى نشر رسالة السلام بين الشعوب. نظمت وزارة المرأة بالتعاون مع الجمعيات النسوية حملة نظافة شملت رياض الأطفال بالمراكز الاجتماعية للعاصمة أنجمينة، وذلك في إطار الاستعدادات لبداية العام الدراسي 2020-2021. وقد قامت نساء الجمعيات بحضور مندوبة وزارة المرأة لدى مدينة أنجمينة بنظافة ساحات رياض الأطفال بمختلف الدوائر 10 للعاصمة أنجمينة، كما قمنا باستخراج المياه وتفريغها لتكون البيئة المدرسية مهيئة للأطفال قبل بداية الدراسة. بهذا نأتي وإياكم إلى ختام الموجز باللغة العربية، إلى موجز باللغة الفرنسية مع الزميل علي محمد بيلو. Merci Khalil, une fois de plus, soyez le bienvenu. Les responsables des écoles de santé et les encadreurs de terrain sont sur les bancs des savoirs depuis hier et jusqu'au 19 septembre prochain. Ils renforcent leurs connaissances sur l'usage des outils et fiches harmonisées d'évaluation des stages. Ceci dans l'optique de bien encadrer le stage des élèves infirmiers selon les standards internationaux. C'est une initiative du projet pour l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, SWED, qui vise à offrir des soins de qualité aux populations, et c'est le directeur de l'ENAS représentant le ministère de la Santé publique qui a ouvert les travaux. Un nouvel ouvrage sur les rayons des bibliothèques intitulé « Défi de la presse écrite face à la presse électronique ». Le journaliste Yaya Zakaria en est l'auteur. Cet ouvrage de 176 pages, préfacé par le doyen du métier Guérabay Adoum Saleh, met en relief l'importance de la presse écrite
et ses défis à l'ère du numérique. L'auteur propose en même temps des pistes de solutions pour redonner au métier du journalisme ses lettres de noblesse. La cérémonie des dédicaces a lieu en présence du conseiller du ministère de la Communication, Abdallah Issa, et plusieurs autres invités. Ouvrons à présent la page Sport. Femmes, sport et défis, c'est le thème d'un séminaire sur les difficultés et les maux qui entravent le football féminin organisé par la solidarité des anciens lausannois en collaboration avec la Fédération tchadienne de football association. Ce séminaire est axé sur le harcèlement, la manipulation, la préparation mentale, les relations entraîneurs, entraînés et dirigeants, le dopage et l'hygiène alimentaire. Ouvrant les travaux, le ministère de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Donga Christian, demande aux participants d'être assidus. Pour lui, son département attend beaucoup de ces travaux qui donneront au football féminin un autre élan. Allons-y maintenant au stade Idriss Mohamed Ouya. Les Sao du Tchad affronteront les crocodiles du Nil du Soudan le 23 septembre prochain, ici même en Djamena, en match amical. Regroupés à l'Académie de football pour préparer cette rencontre, les jeunes s'entraînent au stade Idriss Mohamed Ouya. Compte tenu du contexte marqué par la pandémie de Covid-19, le match va se jouer sans public. L'équipe va se passer également des internationaux qui sont dans leur club pour préparer la reprise des championnats. Et voilà qui met terme à ces flashs d'informations, mesdames et messieurs. Ce fut un plaisir pour nous de vous servir. Restez toujours sur Téléchat. La télévision, c'est ici chez nous. السادة المشاهدين، شكرا لكم على حسن الإصغاء المتابعة. لقاؤنا معكم يتجدد في موجز 4. شكرا لكم.